Медетбекұлы Нұрислам. Роман Шилов. Hasan. Аут. Дағы бір жолы жалпыңыздарға ассаламалейкум. Құрметті біздің жалпы волейбол сүйушілер, Нұрспорт каналымыздың қатталушылары. Барыңыздарға бұр-бұр қылауыз Бішкек шағырдан жағымдылысық салам айтамын. Бүгін бұйырса 5 май 2026 жыл. Көптен күткен ойын мұнай. Туғандар, Ош жана Бішкек ойыны башталды. Бұйырса мұна есеп сандары 2-0, еми ғана ойын башталды. Ош 2 болды. Азырынша алдыға толық ойынды мен сіздерге тартып берішке әрекет қыламын. Мүмкін болшынша мына шыл шығарылышты қолдап, группаларға бөлішіп тұрыңыздар. Ана Нұрислам Медетбекұлы бірінші очконы алып келді Ош командасы, Бішкек командасына. Негізі бұл ойынды мен ойлаймын Ош жалпы Қырғызстан десек тағы жаңылышпайбыз. Себеп дегенде білесіздер, бұл Бішкек командасына жалпы командалар теріліп шыққан Ош командасына ше. Эми Бішкек командасының составын бір таныштырып берсек, Сиваскада Жамал Мусаев. Так, аутқа ұрған екен. Сиваскада Жамал Мусаев, капитан команда, либера Манас, доигровщик Эрнис, алға крес кеткен, дағы бір доигровщик Сталбек, борбордық темп болса Нұрислам Медетбекұлы, анан екінші борбордық темп азыр Роман Шилов деген ойыншылар, білесіздер. Ана. Так, андан кейінгі диагоналдық ойыншы Қасым деген ойыншы. Қасым. Әлемі Ош бойынша таныштыра тұрған болсақ, туғандар. Алдың ойында доигровщик Нұрмұхаммед Тоқтоев менен Жантемір Жиенбекұлы. Диагоналдық ойыншы болса Азырет барыңыздарға танылған. Білесіздер 8-ші номер менен. Ортаңқы бөлікте борбордық темпте Баястан Жырғалбекұлы, екінші темп бұл Байел Алайдан болады. Сиваскада болса Нұрбек Қожамбердіұлы өзгөн. Либер ойыншы болса Құтманбек Апсатар ұлы. Бұйырса, екі командаға тең игілік. Күштүүсі ғана ұлтсын дейбіз. Bir жерге жылы жұмшақ ұлтырастардар бізді жақсы бір тамашағыңыздар. Сөз түрді қолдап қойыңыздар. Анан негізі Бішкектің мына жақтағы ойыншылары. Шығарылышты бөлішкенді ұнытпаңыздар. Либера қабыл алды жақсы. Алаш саңа! Сталбек. Тоқтоғылдың құлыны олады. ВВД клубының ойыншысы, доигровщик. Нұрислам топ ойынға қошады. Ұлттық құрамының ойыншысы.
Так, қабыл алуда Ош командасы. Есеп сандары 6-4. Мына. Қасым. Құтман алып шықты. Так, Бишкектің пайдасына. Ой, Байел. Так, тайм-аут, Оштон. Давай. Нұрмұхаммед Тоқтоев шабуылда болды. Екінші сызық Жантемір. О, Коля. Ана сана. Мумун. Азырет. Аутқа шапқан екен. Есеп сандары так. 9-5. Бірінші партия. Қасым аутқа шапты. Азырет. Так, Бишкек. Ерністі қосты, арқадан, қайрадан. Азырет. Жоқ. Азырет екен, азырет. Так, кешкі сағат 22:33. Так, қайрадан топ беру Ош командасында. Есеп сандары 8-9. Ош 8, Бишкек 9. Коля болған екен. Қасым. Сузақтың құлыны. Эрнис Идрисов. Аласана. Азырет. Турас болған екен, Турас. Рома, Турас болды, Рома.
Qasım istedi, Qasım. Bayastan Jırgalbek oğlu. Özgün. 1996 yılı tuğulgan. Nurислам. Kapitan komanda Jamal Musayev top oyunga koşat. Hazır. Patalo. Abdullah, Nurmuhammed. Legenda. Tak, birinci partiya bu. Az resepsiyonları 13-12. Oş, 13, Bishkek 12. Tosmova. Hazır. Bayastan tost Nurmuhammed. Kutman jetpey kaldı. Tak, esep sanları 13-14. Bishkek 13, Oş 14. Stalbek top oyunga koşat. Kabul aldı Oş'ta жақсы. Bayastan. Bayastan Jırgalbek oğlu. Qasım. Nurислам top oyunga koşat. Bayel. Legendanın soktusu. Nurmuhammed ketdi, anın oldunda Can Temir geldi. Ernest. Tak, resepsiyonları 16-17. Masana. Avutqa çalıptır Can Temir. Жоқ, Өмір Заменда. Çıktı.
Hazret. On 18-17 tuğanlar. Roma. Roman Şilov. Hazret. Так, есеп сандар 19-18. Cantemir. Kolya. Жиырма 18. Так. Бишкектен тайм-аут. Так, ойын уланат. Аутқа чапты. Сталбек аутқа чапқан екен. Так, есеп сандар 21-18. О, ана. Скидка. Сетка. 22-19. Так, топ беру. Ош командасына болады. Жантемир топты ойынға қашады. Қаулабы қанша емес. Уай! Нұрислам! Бұлас саңа. Нұрислам Медетбек ұлы номер 4. Қадамжай. Жаллабат клубының ойыншысы. Артынан Баястан. Так, есеп сандары 23-20. Ош 23. Бишкек 20. Қаулалу жақшы. Қасым. Так, Нұрислам чабат әмі. Эрнестин жылы 2002. Так, 22-23. Оштон тайм-аут. Tamam. Sen birinci zaçlanın. Onlar basket var. Uçta pataşın. Так. Нұрислам. Бұна тайм-ауттың пайдасы. 24-22.
Так. Дағы тайм бар Бишкекте. Так. Нұрбектің орнына өмір кірген екен, заменге Блоко. Топты чабат, Азарет. Аласа. Тосма бар, Рома. Жиырма 3-24. Өмір алмашты қайра. Нұрбек керет. Так, бұл жерде Нұрбек кімді ойнады? Қарайыншы әмір. Одыраға қашын. Одыраға бүгін ведущий. Ой, Азрет. Так, 24. Oyundu gelip жерден Живой көрген жақсылас. Жетпейді, а? Ауыра басқа. Doğru айтасыз. Аласа! Нұрмұхаммед. Ауыраға қандай дейсіз, ауыраға? Атмосфера мощный болды. Мощный, О. Нұрмұхаммед. Қасым. Азамат. Қасым ұрды. Диагоналдан. 25. İdrisov Ermis. Скидка. Айтты. Оштың пайдасы ған. Ол жаңы дем, жаңы күш дейді қо. Так, 26-23. Ош 26, Бишкек 25. Abdullah. Нұрмұхаммед жеткен екен. Так, есеп сандары қайрат әлі 26-26. Рома топ ойнаған жеткен. Космо бар. Hayra Roma. Bayastan işledi. Tak 27. Julian. Stalbek, жақсы ойнады, Stalbek. Капитан команда Жамал Мұсаев. Ұлттық құрамның связкасы, байланыстырушысы. Космо бар.
Так, 28-28. Cantemir. Stalbek. Stalbek istedi, Stalbek. Muhammed. Muhammed istedi. Tak. 29-29. Ernest istedi, Ernest. Oy, hazır ettik. Arkaga Hayra. Hazır et istedi, hazır et. Tak, 30-30. Oh. Osman var. Arkaga. Çıktı Kutman Azamat. Arkaga Hayra. Osman var. Legenda. Bunun oyunu kayıp etti degenler. 31-30. Hayra verdi. Hazret çaptı. Ernest. Allah sana. Bak Oştun faydasına. Bırak. Birinci set Oştun faydasına. Alga Kırgız voleybolu. Ulan bizim jigitler. Tak, ikinci set buyursa topları birinci bat Bişkekten болады. Қаулы алып ашты Cantemir. Оля, тосма бар. Нұрбек. Нұрислам. Нені айтыш керек? Мен түсінбей қалдым. Cantemir. Оштың пайдасыға. Алып запись да? Запись. Да, запись. Я мазь, я машина. Все берега. Есть. Я заказ. Қасым. Ал. Так, üçekli.
Tosma var. Tos koydu. Tak 3-3. Bishkek emas o'zi negisi. Qirg'iziston bo'yicha terlib chiqib atishmaydi. Hem Bishkek deb nega qo'ydi bilmayman. Out. Dört üç. Ne kadar? Tak, boşluğun paydası var. Bunlar niye yazacak? Hazır et. Vermiş. Oh. Degen daş git kaldı. Oo, 6 oblast, 1 oblast nasıl oldu? Setka, aman. Al. Tak, ömür bilen Numun almıştı. Hazretke Allah sana. Tak. Bishkekning foydasiga ekan. Biroq yaxshi urdilar. Oh, buna libera. Libera! Kutman. Uluttuk kuramdan birinchi sostavdagi liberasi. Hazret. Ömür. Basma var. Basın, Proska oldu. Buna. Kalkan boşluk krasavski. Oh, kumandını alıp çıkan mı? Oh, Poля. Так, тайм-аут Бишкектен. Reset sonları. Так, на, 16. Так, oyun ulanat. Oş komandası Nurbek top koyulan hocam. Oh.
Razrep. Nurbek hayra top koyana başladı. Esep sanları 11-6. Abdullah kop çıkardı. Nurislav. Yanır. Oha, tosma var. Hayra tosma. Eşkola. Asılının orada eşkolak girgen ekan. Vah, Ömürbek bu aldı. Так, Bayas'tan top koyamamış. Roman. Так, 14-12. Öyle. 13-14. Hayra hayra. Hayra bir silahı. Geç hayra. Bas. Tak. Time out. Boştan. Tak, oyun kayra olanat. Ömür çıkıp orduna numun kayra geldi. Hazır et.
Qaytdı. Yernis. Krasnov. Nurbek to'sib qo'ydi, Nurbek. Kaçırdı. Out'ta aldı. Qayradan tayın var, Bishkekdan. Bayern. Roma. Kaska. Gulya. Nasana. Это. Да. Жиырма 17. Osman. Gulya. Tak 18-20. Al bakalım. Tak oyun qayradan ulanat. Qaytdı. Osmova. Tak hesap sonları 20-20.
Пуля. Değil mi? Господи. Boş bir açık ötüp etti. İslam Urbay da. Bloktan Qoraqalpaq skidka alıb başladı mı? 23-23. Hazret. Так, 24-23. Can Temir topta oyunlamışak. Nur İslam. Bloktu kaçırıp durup bertat. Yirmi dört. Vay ya da. Так, 25-24. Ernest. Так, esep sanlar 25-25. Avtandır girdik, avtandır. Öte çoğmalları aldı da. Oho, Ernest, Roma, avtandır. Vah! Bunu Muhammed. Ernest işte, Ernest. Tak 6-6. 26-26. Vay! Legenda. Tak 27-26.
Kaçırdı. Out. Batır tartattayım bari. Так, Batkent'in paydası olğan ekan. Bishkekning komandasına degan. Voy azam. Voy. Zirma 8-27. Özünde. Oh. Vay malaka, oyunda qarangizlar chiq. Basma out. Stalbek vurdu, Stalbek. 29-29. Bala öğret, bala öğret. Otuz 29. Out'a çarptı. 30-30. İkinci partiya bu negizisi. Birinci partiyada 32-30 bargan. Ernest işte ona, Ernest. Setka, Lezya. 31-31. Tak, ikinci set Bishkekning paydasiga, Qirg'izistonning paydasiga. Esep 1-1. Tak, mana shu 3-chi set boshlandi. Отлично! 3-chi set. Zaşta var, qo'rg'oni var. Muhammed işte bular. 3-chi set, 3-chi partiya, 1-chi ochko Oshga ketdi. Прям, спокойно, прям!
Отлично. Вот так. Хорошо, хорошо. Вот так. Вот. Забивай, забивай. Столбек. Судья, Бишкек. Хорошо. Манас. Tosmova. Вот, вот. Сразу прикрывает тут Манас. 2-1. 2-1. Во, во, во. Коля. Вот, вот. Так. 3-1. Trenerimiz kim? Hadi давай, давай. Emam Hüseyin. Во, во, во. Bayıldın. Так, Баястанның соққысы. Аутқа шығарды. Берем, берем, спокойно, берем. Жантемир. Так, есеп санары 4-2. Tosmova, Proskor даже. Şöyle oturalım burayı. Jet alın. Отлично. Вот так. Ana. Пятый, пятый, пятый слом. Fiyat idep. Nurmuhammed Tayt o da Хорошо, хорошо. Ana sana Morustur Bulak. Нет, сразу два блока, бах, скидку. Нормально, 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 прием. Молодец. Прием, прием, спокойно. Вот так! Вот! Так, есеп санары 7-4. Пятый блок, пятый. Так, Оштың пайдасыға екен. 5-7. Прием, прием, спокойно, прием. Вот так! Ana sana Roma. Roman Şilov. Отлично, отлично. Вот так. Pas çıkmaya kaldı. Спокойно, спокойно. Эй! Так, Спокойно, спокойно. Оштың пайдасыға. Altı 8. Прием. O. Bayern. 7-8. Спокойно, прием.
Отлично! Tosma var. Повтор! Oy, Manas. Ana. Так, оштың пайдасы екен. Касание болған екен, сетка болған екен. 8-8. Спокойно, спокойно, прием! Аут! Без кошеля там. Молодец, отлично, Манас. 5. Anasını. Так, 9-9. Прием, спокойно. Вот так! О, Вот Нурислам. так! Сөйлеткен ғой. Пятый, Джамал. Сразу стал! Двигайся, вот так! Вот! Отлично, вот, сразу двигайся! Нұрислам менен Сталбек тосып қойды. Спокойно, Джамал! Аут! Таза поле. Аут. Давай, отлично! Так, 12-9. О! Спокойно! Эй! Азрет, ойнап атат жақсы. 10-12. Нормально, спокойно, прием, нормально. Спокойно, прием. Отлично! Вот так! Нұрислам. Встал. Бұл негізі мен темаға мұнты өлі қойым. Ош, Қырғызстанды өлі қойылы, Ош Бішкекті өлі негізі. Терліп шығып атат. Баястан ұрды, блока ұрды. Эрнест. Отлично, молодец! О. 14-10. Оштан тайм-аут. О, отлично! Вот пятый. Нурмухаммед işlerini. Так, результаттар 11-14. Отлично! Вот так! Нұрислам. Хорошо! Прием, спокойно, прием! Отлично! Камера. O yerda monster blok. Ana. Elordadan 20 ming so'm. Прием, спокойно! Отлично! Вот так! O.
стой. Пятый. Ай! Setka. Не спеши. 14-16. Нормально, не спеши, спокойно. Хорошо! Краснова. О! Джо запись. Сетка. Так, 15-17. Спокойно, прием, спокойно. Спокойно. Аут. Ну, Руслан, руки сажай. Пятый, Так. Рома, пятый. 18-15. Вести карапай, Рома, вести. Отлично. Так, 16-18. Спокойно, прием. О! 17-18. Nurbek. Связка. Спокойно, прием, спокойно. Хорошо. Вот так. Отбивай. Встал. Просто спокойно. Хорошо. О! Еще. Nurbek Gazdalov. Давай. Так, есеп сандары 17-20. 20-17. Тайм-аут Тоштон. Так, ойын башталды. Қайрадан. Ана. Азыры. Так, 18-20. Спокойно, прием, спокойно. Жантемир. 21-18. Нормально. 19-21. Спокойно, прием, спокойно. О! Воен. 20-21. Спокойно, прием, спокойно. О! Ислам. Жиырма эки жиырма. Спокойно. Повтор.
23-20. Отлично! Чужай. Жиырма 21-23. Эми болсо Бишкек тайм-аут алды. Чаще вперед, Отлично! Вот так! Рома. Вот так! Вертоп, спокойно. 24-21. Eşbelot arkamdan ben duruyorum. Sen de var. Да. Вот так. Ana sana. Üstüne vur o da. Наверх. Да, ты понял, вот все, Спокойно, берем, спокойно. Так, 22-24. Yaxşı берем. Hazret Çavat yani. Отлично. Забивай. Вот так. Так, 2-1 жалпы есеп. Так, туғандар, мына ушинтип 4-сет башталды. Башталар алдын эле Байел биринчи очкону ошко алып келди. Бирнов. Aut'a vurdu. Tak. 2-1. 2-1. 4. set. Ana. Eska. Так, эгерде ушул оюнда дагы Бишкек жеңген болсо, оюн аяга чыгат. Тосмо бар. Так, 5-2. 5-2. Связка алмашат экен. Аман Туроку алмашты.
Так 6-2. Bayern. Bak saçma. Yenisi yok. Bak 4-6. Jet 4. Adbulok. Bak. Gidiyor. Anten. Boşluğun paydası var. Yarına işte adam. Bak 8-6. Out. Nurmuhammed işte adam. Hazret'e verişlere geliyoruz işte. 9 cehdi. Sekiz 9. Parmağı öyle tutmaydı lan. Tak 19. Bişkek 10, Oş 9. Out'a çaptı Can Temir. On bir 9.
Связка, Амантур. Koslova. Reset tengleşti. 11-12. Evet, 11-12. Boşluğun paydası da. On iki. Eşkolat işte o da arkadan eşkolat. On üç 12. Связка аркаga қатты ұрғытты. Байел топтайға қошады, есеп сандары 13-13. Так, ош өтіп тұр алдыға, 14-13. Hiç solu topu sıkıntı basıyor. İşkek aldığa öttü. Tak, esep sonları 15-14. Out. On beş. Roma! Hazret'e veriş kerekli, Hazret. 16-15. Tak, top örü. Bişkek'ten. Oyun. Vermez İdrisov. Oh, çarçadık. 17-15. Zaman hazırlan.
Roma. Так, 18-16. Veriniz işte o da veriniz. 19-17. Hayır efendim. Allah hayır. Julia. 19-19. Osmo var bayelden. Yirmi 19. Yirmi. Так, 21-20. Тайм-аут. Тайм-аут. Боштон. Так, oyun qayradan ulanat. О! Легенда. Жиырма бир 22. Так, Байен топтойма қашат. Ау! Так, тайм-аут Баткенден. Так, кечиресиздер. Бишкектен кечиресиздер. Так, кайрадан oyun уланат.
Derdes işte derdes. Sesetonlar 23-22. Olmaz şu. Aftandı. Öte çoğunluklar tarafı var. Yirmi 22. Time out. Bişkek'ten. Buna. Başardı! Valla! Hazır ettim pataç işledi, hazır ettim. Ver çatasına bana. Yirmi beş valla. Tak. 5. set buna. Tuğanlar. 5. partiya 1. top veriyor. Bişkek'ten mi oldu? Out. Buna. Birinci aşkın Can Temir alıp geldi. Osman buna gel. Lezva. 1-1. Ama sana. Hazır et. Can Temir. Oh. 2-2. Pas çıkmaya kaldı. Güzel bu. Oha! Nur Muhammed. Sen kaçacaksın ya. Kirmin neydi aslında? Tak, 3-2. Bayıl toplayalım arkadaşlar. Niye zağa kaçtırın? Beş balat arkadan öte işte adam değil mi?
Ber çözme. Hazret'e beriş kerak eli. Dört üç. Hazret'e berdi. Setka. Yeşkap, setka açar. Tak, 4-4. Oh, ne oldu? Oh, Manas kaytardı. Hazret'e beriş kerak eli. Manas formadakan. Formadakan. Tak 5-4. Tutman. Manas. Dört cehte. Minutka. Hoştan. Tak. Nurbek girdi, Nurbek. Oyun ulanat. Vay zaman. Tamam. 5-7. Out. 8-5. Gol yazamıyorum. Так, top berü. Bişkek'ten Roma. Top. Allah sen Hazret. Out'a çapana gidiyor. 9-5. Повтор, Рома, пятый. Bulak, Nurislam. Так, тайм-аут, Тоштан. Наши, да. Все хорошо. Спокойно будешь играть, все хорошо.
qaytdi. Отлично! Osmova. Bayastan. Так, 6-10. Спокойно, спокойно, вперед, спокойно. Все, вперед, погнали. Отлично! Забивай! Osmova, Can Temir. Qaytdi. Отлично, команд. Хорошо, отлично. Jet 11. Спокойно, вперед, спокойно. Хорошо. Ad blok ketgan ekan. 12-7. Так, o'shni foydasi ham. Спокойно, вперед, спокойно. Так, 8-12. Can Temir. Jo'nat ko'rish kerak edi. Tak, Bishkekning foydasi ham. Nur Islam. Tak, 9-13. Eşkola. Kaltralni. Ellerden çıkıp başladı. Пятый, вперед, контроль. Вперед. Блок. Вот пятый. Так делает пятый. Спокойно, вперед, спокойно. Так, 10-14. Out. 11-14. Time out. Bir antar. Вперед, просто спокойно, бери все. Так, esep sanları 11-14. Hazret Palaş cevap. Bishkek komandasi jengishga jetdi. Mana endi. Bishkek jengdi. Tug'anlar. Bosh Channel Qirg'iziston. Bo'lishamiz.